कौन है देह भल नहीं कि देह भल नहीं मौसा आओ से मते बाटे बाटे को अवस्था बाना दी परा कर देखुना लो तो पिठी जो उळे है ना इच्छा होते हो से सोळा हातर खुचुरा है हाथ छिंडी पड़ो कहलु कहलु तो भाया क्वालिटी माइक ना घुमाइला हाँ कौन पाई माइला से मौसा हाँ को माटी उभो नहीं से जेते बियान पकेला बज्जा हो नहीं मौसा तमे तो हाथ देखा जान्छ हां टिके म हाथ देखिलो जेमिति गुट्टे मास परे मो माडा के सुनिबी ये लोकल तो हाथ किसे हेइला लो तो हाथरू तो मते जणा पडुची ए तोर 150 छुआ हबो बारला लो कली जुगर गांधारी तू हबु हबो तमे सत्य कहउछ हां लो सप्तमरे बृहस्पति आउ नवमरे राहु आउ दशमरे छुआ रखाओ लोके छुइले तो खाली छुआ भई तो पडो हेले मौसा हैं होनी के होई ए केमिति हबलो से सोना बियन परा पचारियन तू जेते बुणिले भी वर्ष बुणिले भी जमा अमल मौसा हैं तमे तो तार किछि प्रतिकार जानिथिबो एबे परा दीटा माइक ना करो प्रतिकार करी फेरु र टेंशन ने ना सुन प्रति सोमवार ओडिशा शिव मंदिर जीवु हला सुन 108 कलश नै मंदिर रे शिव का लिंग ऊपर ढाळिबु हला आ से बतासकु 1.5 मास जाई ताकू छुईबुनी कि ता पाखो को जीवुनी बुझिलु देखिबु तते गुटे पतक देबी गुटे मासरे अंटार ढेर दे चलिबु तापरे तू मारा को सुनिबु लो एति ढेर दे मौसा मौसा कौन मु रखिछि तते कहिछि माने मु पदक देमी हां मौसा तमे सेया करो जेमिति गुटे मास परे मु मा डाके सुनि पारिबी कते तो से मते बाटे बाटे घर बाहर कर दबो एने पदकटा रख कते कर सुन जेते बेले 27 नाइट शिफ्ट रे जीवो हां सेई दिन ये 27 रो ये जो कामटा करिवो पूरा 100 रो सुन 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 आ उडे कथा मने रखता ए जो देली तो डेउरेटा ना एटा पकेबू 27 को जमा देखेबुनी ये पदक पकेले कोन हबो ए कोन हबो ला आदेरु दिव्य ज्योति बाहरिबो बुझिलु कोन दिव्य ज्योति तू जो बाबा को डाकिबू से तो पाख को आसीबे आउ से तते ज्योति देबे तू ज्योति नबू अच्छा कहलु तो कौ बाबा को बेसी भल पाऊ मु हां मु जे सारी बाबा को भल पाए माने बोल तोके आउ केही मिललेनी ठीक कर बढ़िया लोक को धरछु ठीक बाबा को धरछु सुन सारथी बाबा बे जेल फेर जल्दी हला ये पदकटा को जुआर है कि कहू बाबा मो पाख को आस देखिबू बाबा डायरेक्ट तो पाख को आसीबे सत्य कहउछ ए रो आउरी अछि बाबा जेते बेला आसीबू ना से पूरा लाइट छिकी मिकिया है जीवो पूरा अंधारिया भितरु बाबा बाहरिबे बुझलु बाबा को लज्जा करिबुनी बाबा केते बेले आंठुआ गोपाळ हेबे केते बेले रास लीला करिवे जमारू लाज करिबुनी जदी एई काम करिबू ताले गोटे मास रे तू माडा को सुनिबू से सळा बुपाडा को सुनिबो तमे सत्य कहउछ मौसा 100% ग्यारंटी ठीक अछि सुन तम कथा मानबी हां मान्यू माने आउरु एक काम कर ए पदकटा टिके झडा फुंका कर दे आइले मो कुळटे बसु
দুধ দে দৌ দুধ দবন একটা গাড়ি না ତୁ ଦୁଧ ବହୁତ ନେଲୁଣି ଏଥର ଯା ଲାଗୁଆ ଗ୍ରାହକ ମନା କଲେ କେମିତି ହବ ହଉ ଆଜି ସିନା ଗାଈ ଦୁଧ ଦେଇନି ଆଜି ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀରରେ କାମ ଚଳାଇ ଦେମି ହୁକୁଳି ଗାଈ ଦୁଧ ଦେଲେ କହିବୁ ଆଜି ଚାନ୍ସଟା ହୁକୁଳି ତୁ ତା କୂଳରେ ବସିଥିଲୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କୂଳରେ ବସିବି ମତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ତମେ ଦି ଜଣ କୁଳାକୁଳି ହୋଇ ଭିଡା ବୁଡି ହୋଇ ବସିଥିଲ ତମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସେ ସବୁ ମିଛ ଦେଖିଛ ନାଟୁ ମଉସା ମୋ ହାତ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଶଳା ହାତ ଦେଖିଲାଣି ତ ହାତ ଦେଖିକି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମତେ ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରିଦେଲେ କହିଲେ ମୋର 100 ପୁଅ ହବ ମତେ ଏଇ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି ପଦକର ଏମିତି କରାଉ ସେ ପଦକର ନାମ କଣ ଏ ପଦକର ନାମ କଣ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାବାକୁ ଡାକିବି ସେ ବାବା ଆସିବେ ମୋ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରିବେ ବାଞ୍ଜ ଦୋଷ କାଟିଯିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ କୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ନା ମୁଁ କହିବିନି ମୋ କହ ଗେଲେ ମୋ ଫୁଲେଇ ମୋ ରସମଲେ କହଲ ତୁ କୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ନାଥ ମୋ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେବତା କିଏ ଉପମାନ ଦେଇ ଜଲ୍ଦି କହ ମୋର କମ୍ପିଲାଣି ମୋ ସାରଥୀ ବାବା ସାରଥୀ ବାବାକୁ ଡାକିବୁ ତାଙ୍କ ସହ ରାସଲୀଳା କରିବୁ ପାଞ୍ଚ ଦୁଷ আরে মোহাম্মদী পাষাণ্ড বাবর ଆମ ସାଥୀ କରୁଣ ଲାଗି ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ମଧୁକୁନ୍ତୁ ବଦଳି ମୁଁ ଦେଖିବି ବଜାତି ମାଇକିନିଆ ତୁ ସେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବୁ ବଜାତି ମାଇକିନିଆ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ତାଙ୍କ ସହ ରାସଲୀଳା କରିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ବାବା ତୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବେ ଦେଇଛି ମୁଁ ହାର୍ଡ କନେଷ୍ଟବଳ ବତାସ କରିଥିଲି